हाय सांग मैंने आपण मन स्वागत करुच्ची आउ एक ब्लॉग को। जय श्रीराम समस्त को। केमी अच्छा समस्ते भल अच्छा तो सेमती भल था। आम आज बाहर की जीवु मु राजा ही आ गोटे सांगटा अच्छी संजय बोली आम तीन जन आज जीवु गोटे सिक्रेट प्लेस को भल प्लेस आपण मैंने आम सहित जड़ित रुहतु आ देखु आग को कौन हो मुझे फ्रेश हो सारे ब्रश फ्रश टे करनी ब्रश सारिका फ्रेश टे हो सारे फ्रेश होकर देखा। A few minutes later. फाइनाली गाइज बाहर की रेडी है देखु लुक तो घरे अच्छी बर्तमान जाऊँगी भाई मान पाक एवं जस्ट जी जा देखिए से रेडी रेडी होती कि नहीं जा बाहर की गाड़ी बसिक आम जा तो आगू कौन हो देखु। तो भाई मैंने देखिपे एवं तेल पका गाड़ी में आम तेलटा पकई प्रेसर प्रेसर टे देगी एठू बाहर जीव बाहर की फास्ट गोटे स्टपेज नबू स्टपेज नहीं बर्तमान आम जीवु जगह तो सिक्रेट अच्छी बट मुझे कहीदे आम जीवु गोटे टेम्पल को जीवु राजा पथर बही संजय सागर घर पाखापाखि 65 किलोमीटर हम आपरे बुले मंदिर मंदिर जा मंदिर ना कि सिक्रेट अच्छे मंदिर पहुँचला मंदिर नाटा मुझे कहबी देखिए आगे बहुत पाँच किलोमीटर अच्छे स्टपेज आगे तो फाइनाली आम जो टेम्पल कथा कहते टेम्पल आसी आम पहुँच गलु टेम्पल देखा यहाँ हूँ से टेम्पल पहाड़ ऊपर अच्छी एबट न सेबट चलनु आगट चल ना ना इटा यही बाटे चढ़ हाँ
फाइनाली मंदिर भितर आम पहुँचली। माँ मंदिर पछड़ू पलि आसू आग पटू मंदिर पछड़ू पलि आसू भाई को गोटे दहीबरा खाया भाई भाई आपड़ ये केत वर्ष है दहीबरा ये दुकान 5-6 वर्ष हो ना आप मंदिर विषय कहे आम दूर रही ना से जानू से आपको पचार आप 5-6 वर्ष रही से आपको पचार मंदिर विषय कौन कहना आज्ञा आमर दहीबरा प्रस्तुत कर सारे आम ये छिड़ा 3 जन ए खाइबू गुम्बाटा छोटिया को जाइए हरिदास आश्रम को आज्ञा माता मठ जगन्नाथ आश्रम को जाइए नेमाल आम कालिया बोदा अच्छी कटक ये सब पर्यटका साथी अच्छा ओलाशुणी विषय आप ओलाशुणी बाबा टे सेपटे बोलिया जोताटा लगे ओलाशुणी माँ देवी अच्छे आज्ञा आमर केन्द्रापड़ा केन्द्रेश्वर राजा जोता जोताटा ये पाखक महापुरुष ये जगह भल हम सेपटे माँ थे
ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ୟାଙ୍କର ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଇଏ ଯୋଗ ସେଟା ମାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଧ୍ୟାନ କରି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ କଲେ ସେ ଯୋଗ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ ସପ୍ତାହ ହୁଏ ଯିବା ଆସିବାରେ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯିବା ଆସିବା ଶବ୍ଦଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ଆଉ। ସେ ତାକୁ ବିଦା କରିବେ ସେ ଯୋଗ ସାଧନା ପିଠା ହେଲା ଏଠି ଆସି ଯୋଗ କରନ୍ତି ମା ସେଠି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବରା ନଈରେ ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାପରେ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗ କରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥରେ ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଏଠି କ'ଣ ଆଗରୁ ବାବା ଥିଲେ ଏଠି ବାବା ରହୁଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ବାବା ବାବାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଜଣେ ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ସେ କେମିତି ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଖୋଜିଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯେ ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆଗରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ ମାନେ ବାସ କରୁନଥିଲେ ମାନେ ଏଠି ଆସି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ବାବା କିଛି କହିଲେ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏକି ଆଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି